Bonsoir. Amakuru. Wagize amasoni. Niko. Amakuru yayo. Ko nawe wagize amasoni rero. Uyu munsi rero mwagarutse. Mwari mumaze iminsi hehe? Ubwo se ko wunamye? Twaragiye mu biruhuko kwa okay. Mwe mwagiye muri vacances za Noheli. Sibyo yego Ridivi. None se Ridivi. Ese ko nuko witaba Ridivi? Kuvuga gahoro Ridivi. Uyu munsi ninde uri buteke? Ninde uteka? Ninde? Tani yaze n'uwo ko tutamuzi. Ni mukuru wande. Ni mukuru? Wateta. Teta. Taniya agiye guteka iki? Ibirayi n'amakaroni. Taniya niwe ugiye guteka rero. Noneho wabwira abakunzi bacu ibintu ugiye guteka ukabereka n'ibikoresho ugiye gukoresha. Abakunzi bacu bakamutisho tukabategurira resete y'ibirayi n'amakaroni. Turaza kwifashisha ibirayi n'amakaroni, tomate, n'inyanya, puwavuro, n'igitunguru. Okay, bakunzi bakamu rero karibu nkuko dusanzwe tubibamenyereje. Rero Taniya agiye gutekera iyi hosete ya makaroni n'ibirayi. Taniya ni iki kigiye gukurikira? Ugiye kubanza ni iki ugiye gukora ubu ngubu? Guhata ibirayi. Ugiye guhata ibirayi. Uramufasha nawe? Uzi guhata? Ntabwo uzi guhata? Babo none se uramufasha iki? Urakata iki? Urakata? Ugomba kubyiga rero. Reka rero abakunzi bacu, reka abana batangire badutegure ino recipe yacu kandi turizera neza ko iza iryoshye. Murakoze cyane. Turi kunyerera? Byakuraniye. Wamaze gutondora neza? Voilà. Ubwo rero tugiye kuba rero duteka. Sibyo urayakunda? Urayashyira he? Ntabwo ari wowe uyateka se? Oya ntuyavune. Turayateka tutayavuna. Sibyo? Ubundi mu rugo murayavuna. Uyavuna gute? Fata nka tunga y'uvune turebe. Rambika ufatemo dukeya cyane uvune utwereke. Noneho ibyo bishyire hasi. Noneho twereke ukuntu yavuna iyo uri mu rugo rero. Wow. Ngaho twereke. Ubwo se ntiwavumbye cyane. Wabirangije? Twereka iyo wamaze kuvuna rero. Twereke. Nuko uyavuna mu rugo. Ni wowe uyavuna buri gihe? Yego. Uzi ko buryo uzi guteka Ridivi? Ubu twatangiye gukata inyanya. Nga ni iki? Na puwavuro. Okay. Bakunzi bacu ubu ngubu twarangije gutegura ingutiya. Ubu tugiye gutangira guteka. Tugiye gushyira ibirayi. Ubundi dushyiramo amazi abirengeye.
dushyiramo umunyu, dupfundikire dutegereze ko ibirayi biba imijugu. Ubu ngubu byabaye imijugu, tugiye gushyiramo 1/2 cya spaghetti, ariko ushatse wanakoresha n'amakaro. turangiza dupfundikire. Twarangiza no gutegura ibirungo by'isosi, ubu ngubu tugiye kuba twabitetse. Tugiye gushyiramo igitunguru, gisa nk'igihindura. Turangiza kuvanga cya gitunguru, dushyiremo inyanya. Ubwo tuvanga dupfundikire dutegereze inyanya zishye. Inyanya zacu zahiye, ubu ngubu tugiye gushyiramo sositomate. Turangiza dushyiramo agaheka k'ikirungo cyitwa bazilika. Tugiye gushyiramo umunyu mukeya kuko mu birayi twari twawushyize. Turangiza tuvanga. Tumaze gushyiramo pavuro, turangiza tuvanga. Tugiye gushyiramo amazi atari menshi cyane. Turangiza tuvanga. Turangiza dupfundikire bibiri. Isosi irabonetse, ubu ngubu tugiye kuba twayivanga na bya birayi. Ya sosi yacu tugiye kusuka muri bya birayi. Ubu ngubu ngiye kubivanga. Ngiye kunyanyizaho koreyandere. Resete yacu yarangiye, ubu ngubu tugiye. Ibiryo byahiye rero. Byahiye ridivire. Oya nta muntu witaba gutyo. Ridivire. Kutareba hariya muri kamera. Ridivire. Harya hano yatetse. Birayi byonyine. Ntabwo izi ngizi ubundi bazita spaghetti, sibyo?
ariko uvuze na makaroni ntacyo bitwaye ariko bazita spaghetti. Tani iyi rosette se yihuse yagutwaye nk'iminota ingahe? Iminota ingahe? Ariko wamaze kubanza gutunganya ibireti. Okay. Ibirayi se birahiye neza ra? Uzi uko mbyumva aho. Birahiye neza? Byahiye neza. Kudivide ibirayi byahiye neza bi. Ngweho. Ariko ntibigutwike. Wafasheho? Wariye? Watamiye? Biraryoshye? Urumva biryoshye? Nawe nguhe? Aka ni akarenge nyine agomba kukarya akakamara. Amavuta akamara singafata kano gafashe. Bakunzi bacu rero murabona ko ibirayi birahiye ndetse na spaghetti zimeze neza. Ni rosette igaragara neza iteye ubusambo ya appetit sibyo? Umuntu ayireba kumva arashaka. Umuntu ayireba agashaka kwita. Iyi rosette rero ni umukobwa wacu mwiza Tania buri gihe abashaka kuza guteka wenda umwanya ukabura ariko murabona ko bimeze neza. Sibyo Claude ubutaha niwo uzateka sibyo? Nawe mama urakoze nawe. Sawa rero bakunzi bacu ubwo nawe utaha tubagezaho izindi rosette ndetse n'ibiganiro ubwo turi kumwe kandi bonane kuri mwese.